Hello guys! Mga day in my life ta danay. A day in my life as arakitirang nanay nga nakapangmana sang taga Iloilo. O diba may anak nga 3 kabilog. Hello guys, ari kami digali subong sa first house nga amon nga gingaduan ang amon nga beneficiary sa amon nga first mansari sang amon nga team Ahoy PH Vlogger. Kag ini guys, magamay lang danay ang amon nga masarangan nga ihatag sa aton nga mga senior citizens kay tungod gamay lang kami kag wala pa kami sang ikasara nga ibakal sang madamo nga panghatag. Pero hopefully guys sa pila ka adlaw makakita man kami sa mga sponsors or ma-sponsor sa amon miskin sa gamay lang gid nga mga bagay guys nga makabulig man sa aton nga mga senior citizens nga PWD na kag ina sila guys hindi na gid capable or hindi na gid kasara nga magpangita sang ila kinawala sa adlaw-adlaw. And then guys, ngadto naman kita sa ikaduha namon nga beneficiary diri sa barangay Adcadaraw guys. So lapitay lang sila gali. Kag ini si nanay, hindi na siya kabangon guys. Hindi naman siya katinduga aray-aray gid siya sakay masakit gid. Ano pa nagsulod na lang kami sa ila balay. So here I come. Ari na kami sa amon ikatatlo nga beneficiary diri man gyapon sa barangay Adcadaraw. Actually guys, diri kami naguna kay ang upod namon nga isa nga vlogger or content creator taga diri. So diri kami naguna sa amon nga first mansari as a team. So guys, happy gid kami no, maskin sa pagamay-gamay lang makabulig kita sang aton nga mga bedridden nga mga senior citizen. So thank you so much sa mga nagbulig sa amon. Hindi na kamo namon maisa-isa. Basta thank you so much. More blessings to come sa inyo tanan. Thank you so much.